حضرات، کوئی بھی قوم اس وقت تک فلاح یاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنی کسی جمعیت، اتحاد و اتفاق کے ساتھ مل جل کر کام نہ کرے۔ اسی فکر مکتب کے پیش نظر رکھتے ہوئے بے شمار افکار و خیالات اور تلاطم بھرے جذبات کو لے کر شہر کے چند احباب اٹھ کھڑے ہوئے، جنہیں یہ فکر دامنگیر تھی کہ شہر شرور میں ایک ایسی تنظیم کی بنیاد رکھی جائے جو معاشرے پر گہری نگاہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے پیش آمدہ مسائل کو حل کرنے میں معاون ثابت ہو، اور جس کی نمائندگی کرنے والے شرور کی تمام جماعتوں کے منتخب افراد ہو۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مؤرخہ 23 فروری 2020 بروز اتوار مختلف جماعتوں کے کچھ افراد کو ایک مخصوص جگہ پر جمع کیا گیا اور ان کے سامنے تنظیم کے وجود میں لانے کی غرض و غایت کو واضح کرتے ہوئے ایک متحدہ پلیٹ فارم بنام اصلاح تنظیم شرور کا قیام عمل میں آیا۔ تنظیم وجود میں آتے ہی انتھک کوششوں کے بعد اس کے باضابطہ اغراض و مقاصد تیار کیے گئے، جن میں اول ترین مقصد رضائے الہی ہے اور مومن کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعارف کرانا ہے، اور ہر گھر میں دینی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ اسی طرح معاشرے کے نبض کا جائزہ اور برائیوں کا ازالہ کرنا ہے وغیرہ۔ لہٰذا آپ تماموں سے ہماری یہ پرخلوص گزارش ہے کہ اس تنظیم کی تعمیر و ترقی میں دامے درمے سخنے قدمے ہر طرح سے تعاون کر کے اسے تقویت پہنچانے میں ہماری مدد کرے، اور تنظیم کو اپنے اعلیٰ مقاصد میں کامیابیوں سے سرفراز کرانے میں حتی المقدور جد و جہد کرے، اور دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو اخلاص کے ساتھ اور متحد ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اسی تنظیم کے دفتر کی افتتاحی تقریب کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، آمین۔ حضرات، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہر چھوٹی بڑی تقریب کسی عظیم الشان شخصیت کے زیر صدارت منعقد ہوتی ہے۔ اس لیے عہدے صدارت کے لیے میں محترم جناب مولانا بہاؤالدین صاحب ندوی، صدر اصلاحی تنظیم شرور کا اسم گرامی پیش کرتا ہوں۔ امید کہ آپ اس مخلصانہ درخواست کو شرف قبولیت سے نواز کر ہماری ہمت افزائی فرمائیں گے۔ اس وقت ملت اسلام جس دور سے گزر رہی ہے، ملت اسلامیہ اس وقت جس دور سے گزر رہی ہے، یقیناً بڑے ناگفتگو حالات ہیں۔ اس وقت پوری ملت اسلامیہ عالم اسلام کے حالات کے علاوہ ہماری اس ملت اسلامیہ ہند کے جو تشویشناک حالات اس وقت کے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مس کنسیپشن، مس انڈرسٹینڈنگ اور غلط فہمیوں کو پیدا کر کے من گھڑت، بے بنیاد اور فرضی واقعات کی بنیاد پر یہ منظم سوچی سمجھی اور بہت بڑی سازش کے تحت کیمونل لائن پر ہندو اور مسلمانوں کو جو ہے بانٹنے کی ہر طرح سے کوشش جاری ہے۔ نفرت کے بیچ میں آپ کو اگر حقیقت بتاؤں، نفرت کے بیچ بوئے جا چکے ہیں، نفرت دلوں میں بٹھائی جا چکی ہے، خوف و دہشت کا ماحول ہے۔ وہ امت مسلمہ جس کے ہم امین اور پاسباں ہیں، تاریخ کے اس ذرّی دور کو یاد کیجئے کہ اس امت مسلمہ کے روشن ضمیر اور زندہ دل افراد نے اپنے نور بصیرت سے یورپ کے کلیساؤں اور افریقہ کے تختے صحراؤں میں بھی اسلام اور ملت کے جو ہے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ وہ حقیقت، وہ حقائق کی تاریخ کے روشنی میں کہ ہم اس کو بھول گئے، اور اس وقت کے حالات کا موازنہ کیجئے ان حالات سے، اور اس وقت کی جو ہے اس وقت کی حالت زار مسلمانوں کی یہ ہے کہ یورپ سے لے کر افریقہ تک اور افریقہ سے لے کر ایشیا تک صرف اور صرف مسلمانوں کی داستان رنج و الم کی آواز گونج رہی ہے۔ یہی گونج ہے کہ مسلمانوں کی داستان رنج و الم کی دل کو دہلا دینے والے ظلم و بربریت کے داستانوں کی جو ہے اس وقت جو ہے یہ جو داستان ہے وہ نظارِ عبرت بن کر ہمیں چیخ کر پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے مرد مسلمان، اس وقت یہ بھی آج بھی تجھے وقت ہے، سمجھ جا، سدھر جا اور اپنی ملت کی فکر کر۔ سچ تو یہ ہے، باطل ایک ہے،
باطل ہونے کے باوجود باطل کی طاقتیں ایک ہیں، اور ہم مسلمان ایک کلمے کو، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ہم الگ الگ خانوں میں بٹے ہوئے ہیں اور الگ الگ ڈگر اور الگ الگ راستے پر ہم لوگ ہیں. کہیں پر خود غرضی، کہیں پر انانیت، کہیں پر بڑکپن، کہیں پر خود نمائی، کہیں پر صلہ و ستائش کی تمنا. بس یہ سب چیزیں ہیں آج ہمارے پاس. بس یہ ان سب امراض کا ہم لوگ شکار ہیں. آج ان سب امراض کا ہم لوگ شکار ہیں. اسی لیے تو ذلتیں، نکبتیں اور رسوائیاں اس وقت ہمارا مقدر ہو چکے ہیں. بہرحال حالات سے خوف اور دہشت، اور حالات سے اور خوف اور دہشت زدہ ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ حالات اس وقت جو کروٹ لے رہے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آنے والا دور انشاءاللہ اسلامی نشأت ثانیہ کا دور ہوگا انشاءاللہ. بس اس وقت ہمیں اپنے اصلاح کی ضرورت ہے. ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس حد تک اسلامی تعلیمات پر ہم لوگ عمل پیرا ہیں. یاد رکھیے، اسلام ایک خوبصورت ترین طرز زندگی کا نام ہے، جو دہتے شعلوں میں بھی پیار و محبت کے دیپ جلانے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے، جو نفرت کے ماحول میں نفرت سے نہیں، جو محبت کی بوندوں سے اس کو مٹانے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے. یہ ایک مومن وہ ہے جو اپنے لیے جو اپنے دلوں میں ہر ایک کے لیے محبت و الفت رکھتا ہے. وطن دوستی، امن و آشتی، بھائی چارہ، پیار و محبت، یہ مومن کا وتیرہ ہے. دوستو، مومن کی چاند تو یہ ہے، کسی شاعر نے صحیح کہا ہے، وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا، وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا. میں نے اس کے ہاتھ چومے اور بے بس کر دیا، میں نے اس کے ہاتھ چومے اور بے بس کر دیا. بہرحال ہماری وطن کی سالمیت، اس کی جمہوریت اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صدر صاحب، مہمانان خصوصی، گرام پنچایت کے اپادھیش اور پولیس ادھیکاری اور پنچایت کے پی ڈی او صاحب اور اسٹیج میں بیٹھے ہوئے تمام حضرات اور بھائیوں اور بہنوں، پترکار متروں، بہت ٹائم سے یہاں پہ جلسے کی کارروائی ہو رہی ہے. میں اصلاح و تنظیم شروع والوں کو میں بدھائی دیتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے اچھا بڑا کام کیا ہے. 9 جماعتوں کو مل کے 9 ತಲೆ ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತಲ್ಲ, ಭಾರಿ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. आप हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 9 जमातों का मिल के जाना बोलो तो कोई मामूली बात नहीं है. क्योंकि आपस में थोड़ा प्रॉब्लम होते हैं, हर समाज में प्रॉब्लम होते हैं, घर में भाई को झगड़े होते हैं. ये जमात का झगड़ा तो बहुत बड़ी बात है, मतलब भाई के फाइटिंग होते हैं. बाद में लास्ट में पुलिस स्टेशन के पास जाने का मामला. अभी हमारे बंजूर का भाई बोला एक केस कम करो, पुलिस स्टेशन में जाने का कम करो. मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ये तंजीम होने के बाद पुलिस वालों का आधा काम हमारा हो गया, इधर पंचायत का भी आधा काम इधर हो गया. मैं समझता हूँ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮದು ಇವರು ಮಾಡಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ CPS ಅವರು ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು, ನೀವು ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಇಂದು ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರಿಗೆ ನಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಕೋರ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾವು ಕೂಡಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲವರು ಬೇರೆ ಇದರ ತಬ್ಲೀಗ್ ಜಮಾತು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಲಫಿದು ಉಂಟು, ಮತ್ತು ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಂಟು, ಅಹ್ಲೆ ಸುನ್ನ ಜಮಾತ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲಿ, ಅವರು ಇಬಾದತ್ ಮಾಡಲಿ, ಅವರವರಿಗೆ ಈ ತಂಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನೀವು ಒಕ್ಕಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಾಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಸ್ತಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ, ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಮಾಡೋದು, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಭಾರಿ ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ನಿಮ್ಮದು ಏನೈತೆ ದಸ್ತೂರ್ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ प्रैक्टिकली उसको प्रैक्टिकल अभी अमली जामा पहनाना वो काम है. तंजीम बनाने का बहुत 1 साल से तुम लोग कोशिश की रहे. हमारे इरफान भाई भी 2-3 बार मेरे पास आके भटकल में मिले, वहाँ भी मशवरा किए उनको, मगर बनाने का बहुत मुश्किल से बना दिया. अभी अब एक घर हो गया, उसको संसार को लेके जाना वो बड़ा काम है. अभी उसको लेके जाना कैसा,
اس کے لیے آپ لوگوں کا تماموں کا سپورٹ چاہیے. آپ ان کو تم آگے جاؤ ہم پیچھے یہ نہیں چلے گا. تم بھی ساتھ میں رہتے سب کو. کون ادھیکش ہے وہ ایک نام کا ہے. ادھیکش آج دے گا کل دوسرا آئے گا. تو اس کے لیے تم کو ہر کام کے لیے اس میں تو 4-5 کام دیکھا میں نے اور 1-2 کام میں گورنمنٹ میں جتنا بھی اسکیم آتی ہیں ಸರ್ಕಾರ ಏನೇನು ಸ್ಕೀಮ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅದು ಮನೆ ಮನೆ ಮುಡಿಸೋದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು? ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಜನನೇ. ನಾನು ಒಬ್ಬ JDS ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾಳು ಅಥವಾ ಇವರೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಜನ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಜನ ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಜನ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಮುಡಿಸೋದು ಯಾರು? ಇದೇ ತಂದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಬರೀ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಂಥ ಮನೆ ಮನೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಬಂದಿದ್ದು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಮುಡಿಸಿದ್ರೆ ಜನ ನಿಮಗೆ ಜಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ತಂದೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಉಂಟ್ರಿ ಇದು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, ಇದು ಮೊದಲೇ ಆಗಬೇಕಿತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಬರ್ತದೆ. इंशाअल्लाह आपको याद करेंगे ये लोग. तंजीम पहले होना चाहिए. जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है तो हमारे बहुत सारे यहाँ के लोग हमारे पंचायत मेंबर हैं, हम बहुत सारे. मैं किसका नाम लेते तो अभी 1 लाख का नाम लेते 1 लाख बेहतर शुरू वालों के बहुत हमारे दोस्त लोग हैं. सबको भी अच्छे नॉलेज भी है. हमारे भटकल के जैसे नहीं है. भटकल हमारे कन्नड़ में मालूम नहीं बोलते. इधर आपको पूरा मालूम है, कन्नड़ भी मालूम है, इंग्लिश मालूम है, पूरा कुछ मुश्किल नहीं है. गवर्नमेंट से कैसा लेना खींचना सबकी मालूम है. मगर थोड़ा तरतीब से जाओ. गरीब लोग बेचारे घर में रहते उसको पूरा तहसीलदार ऑफिस में जाओ, उसका फॉर्म फिलअप करो, उसको स्कीम उसको पहुँचा दो ना. ये गवर्नमेंट की सरकारी स्कीम है, ये बहुत अच्छी स्कीम है. मैं उस स्कीम के बारे में तफसील में नहीं जाना चाह रहा हूँ, मगर ये तुम्हारी इसकी जवाबदारी है. और छोटे मोटे मामला है तो हल करो. और एक मामला है आजकल बहुत बड़ा मामला है गांजा का. अब लोग ताजुब है, सब जगह है वो, अभी कोई नई बात नहीं है. अब उसके लिए भी रोकथाम करने के लिए कौन करेगा? आपकी नौजवान लोग पकड़ेंगे ना. आप लोग ऐसे कामों में पुलिस का भी सपोर्ट लेना चाहिए. जो बड़ा मामला है गांजा पे वो ट्रेन में रहता है उसको कैसा करना समझाना. ये हमारा नस्ल है, वो हमारे औलादे हैं और बर्बाद हो जाएंगे हम लोग अगर उसको छोड़ेंगे. इसमें नशा में अगर गांजा में तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी. हमारे भटकल में पुलिस ऑफिसर, हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर पूरे हमारे तंजीम को साथ में लेके मीटिंग करें और कैसा हद करना. सागर रोड में सब अलग जाके हमारे नौजवान बच्चे गांजा मार रहे हैं. हम आपके साथ में हमारे साथ में आओ, जीप में आओ, हम आपको दिखा दें. आपको बच्चों को बोलो. ये सब काम हो रहा है हमारे यहाँ. मैं चलो इधर भी इंशाल्लाह जो गांजा कितना है क्या है हमारे को मालूम नहीं है, मगर थोड़ा बहुत है बोल के मेरे को इन्फॉर्मेशन है. उसके लिए रोकथाम करने के लिए इंशाल्लाह पूरे जमात के लोग तंजीम के लोग इसमें इंटरेस्ट ले लो. और जमात में कोई फैसला होता है या कुछ मामला वरासत का मामला रहता है, कुछ तलाक का मामला रहता है, आपके हाथ से नहीं होता है तंजीम वालों को बुलाओ. डिपार्टमेंट वालों को भी साथ में ले लो. पुलिस वालों को भी 1 बार 2 बार टाइम दे दो उसको. और तुम्हारे जमात का फैसला हुआ है तो पुलिस को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लो ना. उसको साथ में लेके जंटी काम करेंगे. जनप्रतिनिधि और अधिकारी ये दोनों मिलके काम करेंगे तो सॉलिड काम बनता है हमारा. ये अच्छा प्लेटफॉर्म है. आपके इसमें देखा मैंने अभी दस्तूर में तो सौहार्द देते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है. ये अभी होना चाहिए. हम जगह हर जगह कौम सौहार्द देते हैं, हम लोग मिलते रहना चाहिए. इधर तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है. यहाँ पे शुरू में बैतूल में अच्छे शादियों में हिंदू के मुस्लिम जाता है, मुस्लिम घर में हिंदू. ये अच्छा माहौल है ये. और आपको कुछ उतना टेंशन नहीं है. आपके अभी डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम वकुटा ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, अच्छा काम कर रही है. और एक नया वकुटा है अभी नम्मा नाडू वकुटा, नौकरी देने का ये देने का उसको सुविधाएं देना पूरा. आपको कुछ टेंशन नहीं अभी तंजीम वालों को. आपको हलवा मिलेगा आपको, आप खा लो बैठ के इंशाल्लाह. उसको खाली कटिंग करके खाने का काम बाकी है आपका. मैं इतना उनके पास पूरा रेडी है मिशनरी. अब उनको लाओ, नम्मा नाडू वकुटा वालों को एक बार बुलाओ, तुम्हारे जिला मुस्लिम वकुटा को बुलाओ. उनके पास पूरे सब मालूम है. आपके लोग भी मेंबर है उसमें. हम कई बार उड़पी में मंगलू में सब मीटिंग में जाते हैं. बहरहाल ये सब हम लोग मिलजुल के काम करेंगे. एक प्लेटफॉर्म में आएंगे तो हमारी ताकत कोई हमको हाथ नहीं लग सकते. इंशाल्लाह हम काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लोगों का सेवा करके मरेंगे हम लोग. मौलाना ने कहा हमारे खिदमत से खुदा मिलता है, इबादत से जन्नत मिलते हैं. हम भी भटकल में रहते हैं, राजकीय में थोड़ा इंटरेस्ट है, अभी हमको सेवा करने का इंटरेस्ट हुआ है. सेवा करके मरेंगे ना तो सेवा करके अच्छा काम कर मेरे तो लोग याद भी करेंगे. तो बेचारा मर गया, बेचारा बहुत अच्छा था. और 2 गंदा आदमी था तो क्या बोलेंगे, वो मरा हुआ अच्छा है, चला गया हुआ अच्छा है बोले. ऐसा आने की जरूरत नहीं. एक आदमी मरा तो हजारों आदमी उसके साथ में रहते, उसको याद करते और अच्छा करेंगे. अभी हमारे पास वक्त है, बाकी समय ಇನ್ನೂ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೆದರ್ಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದುದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವ. ನಾವು ತೀರಿ ಹೋಗಿನಂತ ಜನ ನಮಗೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಇತ್ತು, ಏನು ಯಾರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉಂಟು, ಭಟ್ಕಲ್ ಮುಟ್ಟೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮನೆ ಮುಟ್ಟೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಏನಾಯ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ನೀವೇನು ಹೆದರಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಂಟು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಸಮಯ ಉಂಟು. ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳೋರು ಇವರು फर्स्ट हम अच्छा हो जाएंगे. हमारा नज़्बुल-ऐन हमारा मस्कत हम अच्छा रहेंगे तो हम दूसरों को अच्छा करेंगे इंशाल्लाह. ये सभी बात आपकी डिटेल है. ये तो फंक्शन को आप लोग बुलाए,
ऐसा मीटिंग को भी बुलाओ, मेरे को फंक्शन में बुलाना कुछ ज़रूरी नहीं है। प्रैक्टिकल काम के लिए, कौन सा भी काम के लिए तुम्हारे शुरू को इनायतुल्लाह को कभी भी याद करो, इंशाल्लाह हम तुम्हारे साथ में रहेंगे और कानून के चौकट में और शरीयत के चौकट में इंशाल्लाह हम काम करेंगे। मेरे को यहाँ पे बुलाया और कुछ कहने का मौका दिया, मैं आप करूँगा, शुक्रिया अदा करते मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटका। हम शान वतन, हम जाने वतन, हम अहल खिरद, हम अहल सुखन, तंजीम के अपने प्यारे जवां कुर्बान करेंगे तन मन धन। हम शान वतन, हम जाने वतन, हम अहल खिरद, हम अहल सुखन, तंजीम के अपने प्यारे जवां कुर्बान करेंगे तन मन धन। तंजीम हमारी इस्लाह करेंगे अपनी भी, सुन्नत के नहज पे हम यारो हाजिस्त करेंगे अपनी भी। तंजीम हमारी इस्लाह करेंगे अपनी भी, सुन्नत के नहज पे हम यारो हाजिस्त करेंगे अपनी भी। ईमान व यक़ीन की एक शम्मा सीनों में उजागर जब होगी, ईमान व यक़ीन की एक शम्मा सीनों में उजागर जब होगी, जब दिल में खौफ खुदा आए, जब दिल में खौफ खुदा आए, हर काम में बरकत तब होगी, जब दिल में खौफ खुदा आए, हर काम में बरकत तब होगी। है अपना नस्बुल ऐन यही मिल्लत के लिए बन जाए रतन, हर गाम सभी की खिदमत को तैयार रहेंगे प्यारे चमन। है अपना नस्बुल ऐन यही मिल्लत के लिए बन जाए रतन, हर गाम सभी की खिदमत को तैयार रहेंगे प्यारे चमन। बेवाह यतीमों लाचारों के दुख में हम काम आएंगे, बेवाह यतीमों लाचारों के दुख में हम काम आएंगे। अल्लाह से गाफिल बंदों को, अल्लाह से गाफिल बंदों को हम सीधी राह दिखाएंगे, अल्लाह से गाफिल बंदों को हम सीधी राह दिखाएंगे। अल्लाह के बंदे बनकर हम उख़्वत का तराना गाएंगे, जालिम को जुल्म से रोकेंगे, मज़लूम के हम काम आएंगे। अल्लाह के बंदे बनकर हम उख़्वत का तराना गाएंगे, जालिम को जुल्म से रोकेंगे, मज़लूम के हम काम आएंगे। है जुल्म का दरिया चारों तरफ, अब आगे हमको बढ़ना है जुल्म का दरिया चारों तरफ, अब आगे हमको बढ़ना है। कानून शरीयत अपना कर, कानून शरीयत अपना कर, दुनिया से जुल्म मिटाना है, कानून शरीयत अपना कर, दुनिया से जुल्म मिटाना है। तंजीम के अपने प्यारे जवां, ए बात हमेशा याद रखो, तक़वे की सिफत अपनाओ ज़रा, सजदों से जबी को शाद रखो।
तंजीम के अपने प्यारे जवा, ए बात हमेशा याद रखो, तक़वे की सिफत अपनाओ ज़रा, सजदों से जबी को शाद रखो, हर सिमत से फिर आएगी सदा, तंजीम की अब तो होगी फतह, हर सिमत से आएगी ये सदा, तंजीम की अब तो होगी फतह, हाज़ीस्त के मैदान में यारो, हाज़ीस्त के मैदान में यारो, किस्मत में लिखी फिर होगी फतह, हाज़ीस्त के मैदान में यारो, किस्मत में लिखी फिर होगी फतह। हम शान वतन, हम जान वतन, हम अहले खिरत, हम अहले सुखन, तंजीम के अपने प्यारे जवा, कुर्बान करेंगे तन मन धन। ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ತಂಜೀಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮಗೆ ಏನೇನಂತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೋ, ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತರುತ್ತೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ತಂಜೀಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನರ ಮತ್ತೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಬೇಕು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ನೆರಾವಳಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸಾಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಾವು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಹೊಡೆಗೆ ಹಾರಿರ್ತಿದ್ರು, ಸರ್ ಯಾವಾಗ ತೆಗಿಬೇಕು ಬಾಡಿನ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ನೆರೆಹೊಳೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ ಎತ್ತಿಡೋದು ಅವರೇ ಬಂದ್ಕೊಂಡು 100, 200, 300 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪುತ್ತೂರು, ಬಂಟ್ವಾಳ ಈ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹತ್ತತ್ರ ನನಗೆ ಒಂದು 1000 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜನಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಧರ್ಮದಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜನಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ಇದು ಶಿರೂರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಶಿರೂರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾಕ್ಕಿಂತ 100 ಪಟ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಇದರ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಪಿ.ಡಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಾಮರಸ್ಯನ ಕಾಪಾಡೋದಾಗಿರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಟ್ಕಳದ JDS ಮುಖಂಡರು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಈಗ ಇದ್ದವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಇವ್ನು ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಾಯೋವರೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದು, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವನ ಹೆಣನೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದೆ, ಅವನ ಹೆಸರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಸನ್ ಅವರು, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹಸನ್ ಅಂತ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಅಂತ ಬೇಡ, ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲಾಖೆಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗ್ಲಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು 4 ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಲಪುಷ್ಪವನ್ನು ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾದವರು ಬಂದು ಕೂತಾಗ ನನಗೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡೋದು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಸನ್. ಸೊ ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಈ ತಂಜೀಮಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಿರೂರಿಗಲ್ಲ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ. ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ನಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ JDS ಮುಖಂಡರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಆದ ಕಾಮ್ ಕಮ್ಮು ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಕರೆಕ್ಟು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದು ಮುಗಿದಿದೆ. ಅದೇ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ. ये तंजीम जो मुख्तलिफ शहर शुरूर के मुख्तलिफ जमातों के ज़िम्मेदारान या हर जमात के मुंतखब मेंबरान पर मुश्तमिल है, ये एक बहुत ही खुशी और मुसर्रत की बात है। यहाँ पर काफ़ी जमातें हैं, हर जमात अपने अपने एतबार से काम कर रही है, लेकिन एक मुत्तहिदा प्लेटफार्म यहाँ पर नहीं था जिसमें सारी जमातों के नुमाइंदगी हो। आप हजरात ने ये काम करके गोया के
ایک متحدہ پلیٹ فارم بنایا ہے، اور یہ گویا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تنظیم گویا کہ ایک گلدستہ ہے، شہر شرور کا ایک گلدستہ ہے، جس میں جیسے گلدستے کے اندر مختلف پھول رکھے جاتے ہیں، اس طریقے سے اس تنظیم کے اندر جو دوسری جماعتوں کے تمام جماعتوں کے جو ہے عہدیداران اور پھر اسی طریقے سے اور ذمہ داران اور ہر محلے کے لوگ، بلکہ پورے شرور کو گویا کہ آپ نے لے لیا ہے، یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اس کے ذریعے سے آپ یہاں پر جو اتحاد باقی ہے، مزید اس کے اندر تقویت ملے گی، اور پھر انشاءاللہ العزیز ہم ایک دوسرے کو جو ہے تعاون کرنے والے بنیں گے۔ میں اس موقع پر جو ہے آپ حضرات سے بھی جو یہاں پر شریک ہوئے ہیں، یہاں کے عوام الناس سے بھی گزارش کروں گا کہ اس مجلس کا، اس تنظیم کا پورا ساتھ دیں۔ اس کے جو مقاصد ہیں، ان مقاصد کو بروئے کر لانے کے لیے اور اس کو انجام دینے کے لیے ان کا بھرپور تعاون کریں، تنقید کرنے سے گریز کریں، اعتراض کرنے سے گریز کریں۔ اگر خدا نخواستہ ان کے اندر کوئی خامی ہو، کوئی خرابی ہو، تو محبت کے ساتھ اور اخوت کے ساتھ، پیار کے ساتھ جا کر بات کر سکتے ہیں، بتلا سکتے ہیں۔ جب انشاءاللہ عوام اور جو ہے ذمہ داران اور تنظیم کا تعاون ہوگا تو انشاءاللہ العزیز یہ تنظیم ترقی کرے گی۔ محترم حضرات، یہاں پر تنظیم کے بہت سارے مقاصد پیش کیے گئے ہیں اور اس کے تعلق سے یہاں بہت ساری باتیں پیش کی گئی ہیں۔ یہ جو مقاصد میرے سامنے آئے ہیں اس کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ 5 یا 10 منٹ کے اندر اس پر بات نہیں کی جا سکتی، بہت کم موقع دیا گیا ہے۔ میری طبیعت تو چاہ رہی ہے اگر مجھے موقع دیا جائے کم سے کم میں اس پر جو ہے کم از کم ایک آدھا گھنٹہ بول سکتا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی مسرت ہے اور میرے گویا کہ آپ کو دیکھ کر میرے اندر جو جذبات کا سمندر ابھر رہا۔ تو محترم دوستوں اور بزرگوں، اس تنظیم کے بہت سے مقاصد ہیں، میں ان مقاصد میں سے صرف 1-2 مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ ان کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو ہر گھر میں عام کرنا ہے۔ باقی دیگر مقاصد کے بارے میں اس سے پہلے ہم سے پہلے جتنے بھی جو ہے مقررین آئے انہوں نے اشارہ کر دیا کس طریقے سے سہولت حاصل کی جائے، کس طریقے سے کام کیا جائے، انہوں نے اشارہ کیا ہے، پھر اس کی اشارہ کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے مقاصد میں اہم ترین مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ فی زمانی اس کی شدید ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے بہت حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ امر جو بالخصوص نہی عن المنکر کے تعلق سے بڑی حکمت عملی اور سنجیدگی کے ساتھ، بڑے غور و خوض کے ساتھ جو ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے جو ہے بہت زیادہ مشورہ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ یہ تنظیم اصلاحی تنظیم کہی جا رہی ہے، مطلب ہے کہ اصلاح کا مطلب جو ہے درست کرنا۔ اس میں یہ نہ سمجھا جائے، یہ ذمہ داران، یہ اراکین جو ہیں، یہ نہ سمجھے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد خود اپنی اصلاح بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح۔ سب سے پہلے جتنے اراکین ہیں، ممبران ہیں، ذمہ داران ہیں اور جو صدور ہیں، یہ سیکریٹریان ہیں، وہ سب سے پہلے اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، کون سی بات کی جو ہے قابل توجہ ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، تو خود ہم نیک بننے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے ہم نیک بنیں، دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دینی تعلیم کو عام کرنے کے سلسلے میں یہاں پر الحمدللہ یہاں پر جو سمجھ لیجئے جو ادارے قائم ہیں، چل رہے ہیں، ان کا پورا تعاون کیجئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور چیز جو سمجھ لیجئے میری تمنا بھی ہے اور جو ہے سمجھ لیجئے کافی مدت سے میرے دل کے اندر ایک خیال بھی ہو رہا تھا، میں اس چیز کو آپ کے سامنے اس تعلق سے پیش کرنا بھی چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کے علاقے میں یہاں بچوں کا کوئی خالص مدرسہ نہیں ہے جس میں خالص بچے پڑھتے ہوں۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ کی اس تنظیم کے ذریعے شرور کے اندر ایک مدرسہ، صرف ایک مدرسہ ہو جس میں جتنے بھی محلے ہیں یا جو 9 محلے ہیں، 8 محلے ہیں، جتنے بھی ہیں، ہر محلے سے 4 5 بچے منتخب کر کے ان کا ایک مدرسہ قائم کیا جائے اور اس میں جو ہے بچوں کو حافظ بنایا جائے۔ اتنا کام آپ کر لیجئے، اس کا ارادہ کر لیجئے، اس کے لیے کوشش کیجئے اور سمجھ لیجئے اس کے لیے مشورے کیجئے۔ علماء کرام ہیں، ان سے بھی بات کر لیجئے، یہاں کے علماء کرام ہیں، ہم سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ اس کے لیے تعاون کر سکتے ہیں۔ یہ اگر انشاءاللہ آپ کام کریں گے، میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا اور صدقہ جاریہ ہوگا۔
दूसरा जो मशवरा ये है, माशाल्लाह यहाँ पर जो है बड़ी आबादी है, हमारी समझ लीजिए हमारे नाखुदा बिरादरी की बहुत बड़ी आबादी है, और यहाँ पर माशाल्लाह अच्छे खासे लोग हैं, खाता पीता लोग हैं, और यहाँ पर मालदार लोगों की भी जो कमी नहीं है माशाल्लाह। यहाँ पर भी जो मालदार लोग हैं और ये कोई काम करना चाहे तो आसानी से कर सकते हैं। मेरी एक तमन्ना है कि जो है यहाँ पर एक गैर सूदी जो है सोसाइटी जो है कर्ज की खातिर सोसाइटी वेलफेयर सोसाइटी, जैसे इस्लामिक वेलफेयर सोसाइटी है जिसमें सूद नहीं लिया जाता, ऐसी एक सोसाइटी कायम की जाए मतलब हिंदुस्तान के कानून का पासो लिहाज रखते हुए। इसके लिए अगर कोशिश किया है, इसके लिए अगर कोशिश फिक्र की जाए तो मैं समझता हूँ एक जो है मारूफात पर गोया कि आपने कदम उठाया और आपका एक कारनामा सामने आएगा इंशाअल्लाह अजीज। आने वाली नस्ल इसको इंशाअल्लाह इसको ज़रूर याद रखेगी और जो है समझ लीजिए ये आपके लिए कार खैर होगा, और फिर इंशाअल्लाह हमारी नस्ल भी इस पर जो है चलते रहेंगी। तो बहरहाल मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ये मेरे दो ख्यालात थे जिसका मैंने आपके सामने इजहार किया है। बाकी इस्लाह के ताल्लुक़ से बात थी तो हम में से खुद हम लोगों को भी, जितने हम लोग हैं, जितने भी यहाँ पर आवाम हैं, खाओ औरतें हों खाओ मर्द हों, सबको अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, सबको अपना जायज़ा और मुहासबा करना चाहिए। हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, हिसाब लेने से पहले अपना हिसाब कीजिए, अपने अंदर क्या खामियाँ है। लोगों की बुराइयाँ, लोगों की खामियाँ बताना बहुत आसान हो जाता है, इसके अंदर फ़लाँ खामी है, फ़लाँ यूँ करता है, फ़लाँ यूँ करता है, लेकिन अपनी इस्लाह की फ़िक्र आदमी को नहीं होती। हदीस में फरमाया गया आदमी को दूसरे के आँख का जो है वो चाहती नज़र आती है, जो समझ लीजिए, लेकिन अपनी यानी दूसरों के आँख का जो है तिनका नज़र आता है, अपने आँख की चाहती नज़र नहीं आती, यानी दूसरों की गलती नज़र आती है, अपनी गलती नज़र नहीं आती। तो अपनी भी इस्लाह की फ़िक्र कीजिए और जो है दूसरों की इस्लाह की भी फ़िक्र कीजिए, और इस तरह इज्तिमाइयत के साथ और इत्तेहाद के साथ माशाल्लाह ये जो अपनी इज्तिमाइयत की शक्ल कायम की है, ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। इससे मैं समझता हूँ आपके इत्तेहाद को मज़ीद ताकत मिलेगी, मज़ीद क़ुव्वत मिलेगी, और इससे एक दूसरी जमातों के ज़िम्मेदार और एक दूसरे के महल्ले के लोग और एक दूसरे महल्ले के जो अफराद मिलेंगे, आपस में मिलेंगे, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद करता हूँ कि सारे इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो जाएंगे। बाकी जमातें जो काम कर रही हैं वो करने दीजिए, दूसरे इदारे काम कर रहे हैं वो करने दीजिए, उनको अपनी जगह पर करने दीजिए, लेकिन आप अपने तौर पर इसकी यानी इसे जो आपके मकासद हैं उन मकासद को सामने रखते हुए अमल करने की कोशिश कीजिए, उसको बुराई पर हुई। अब मैं आखिरी घड़ी मोहतरम जनाब मौलाना बहाउद्दीन साहब नदवी सदर इस्लाही तंजीम शिरूर से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने ख्यालात को हमारे सामने पेश फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन ला यशकुरुन नास ला यशकुरुल्लाह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेहमान इज़्ज़ाम और हाज़रीन जलसा, मुफ़स्सल बातें तंज़ीम के ताल्लुक़ से और तंज़ीम की इफ़ादियत पर आपके सामने मुख्तलिफ़ अफराद की ज़ुबानी, खुसूसन मजलिस इस्लाह व तंज़ीम के सेक्रेटरी जनाब अब्दुर्रकीब साहब MJ, उनकी ज़बानी, और फिर मजलिस इस्लाह व तंज़ीम के फ़आल रुक शाहबंदी इनायतुल्लाह साहब शाहबंदरी से उनसे आपने समाअत फरमाई है, और इसी तरह हमारे जाने पहचाने मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद सऊद साहब बंगाली दामत बरकातुहुम, उन्होंने भी अपनी बातें रखी, अपने कलेजे को रख दिया और मुफीद मशवरे भी दिए। वक्त की किल्लत के पेश नज़र मैं, चूँकि मेरी ज़िम्मेदारी कलिमात तशक्कुर की भी थी, इसलिए मैं कलिमात तशक्कुर पेश करके अपनी जगह लेता हूँ। आज की इफ्तिताई तकरीब खुसूसन हम अहलियान शिरूर के लिए बाइसे फ़रहत व इंबिसात है। सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि महज उसी की तौफ़ीक और उसी की मदद से आज का ये जलसा इख्तिताम को पहुँच रहा है। इसके बाद हम मोहतरम जनाब मौलाना सऊद साहब बंगाली नदवी का, जिनके हाथों इस्लाही तंज़ीम शिरूर के ऑफ़िस का इफ्तिताह अमल में आया, हम उनके निहायत ही मशकूर हैं कि अपनी तमाम तर मसरूफ़ियतों को बालाए ताक रख कर इस ज़िम्मेदारी को बहुस्न खूबी निभाया। बादऊ मजलिस इस्लाह व तंज़ीम के सेक्रेटरी जनाब अब्दुर्रकीब साहब MJ नदवी और JDS के सदर जनाब इनायतुल्लाह साहब शाहबंदरी का
बज़मीम क़ल्ब शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने क़िल्लत वक्त और कसरत मशागिल के बावजूद हमारी दावत को शर्फ़ कबूलियत से नवाजते हुए यहाँ आने की ज़हमत गवारा फरमाई और हम अरकान तंजीम की हिम्मत अफजाई फरमाई। अलावाज़ी स्टेज पर तशरीफ़ फरमा सर्कल इंस्पेक्टर बैंदूर ताल्लुक जनाब संतोष आनंद साहब कायकिनी और PDO ग्राम पंचायत शिरूर जनाब मंजूनाथ P शेट्टी साहब, जनाब करानी मोहिद्दीन साहब ट्रस्टी मोहम्मदिया मस्जिद मोहल्ला शिरूर, जनाब अब्दुल हमीद साहब शेख जी ट्रस्टी तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट गंगोली, जनाब रहमान इरफान साहब फाउंडर सदर इस्लाही तंजीम शिरूर, जनाब मावट हसन साहब सदर उडपी ज़िला मुस्लिम कोटा बैंदूर ताल्लुक, और इसी तरह पवन कुमार SI जो आखिर में तशरीफ़ लाए थे। इसी तरह स्टेज पर तशरीफ़ फरमा शिरूर की जुमला मसाजिद के सदर व ज़िम्मेदारान की खिदमत में भी हदिया तशक्कुर पेश करते हैं कि आप हजरात ने इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा कर हमारी हिम्मत अफजाई फरमाई। इसी तरह तंजीम के फाउंडर नायब सदर जनाब हबीबुल्लाह साहब शेख जी और जुमला फाउंडर मेंबर्स के हम नहायत ही मशकूर हैं कि जिनकी मुसलसल कोशिशों और फ़िक्रों के नतीजे में यह तंजीम वजूद में आई। अल्लाह ताला उन्हें अजर अज़ीम से नवाजे। इसी तरह शिरूर अतराफ़ व अकनाफ से आए हुए तमाम हजरात का भी फ़र्दन शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आखिर तक जलसागाह में बैठकर हमारा ताउन किया। अल्लाह ताला आप हजरात के आने को कबूल फरमाए। इसी तरह इस प्रोग्राम के इनेकाद के लिए जिन हजरात ने अपना माली व जिस्मानी ताउन पेश किया है अल्लाह ताला उन तमाम हजरात को अजर जज़ील इनायत फरमाए। इसी तरह इस तकरीब के इनेकाद के लिए तंजीम के जिन अरकान व फाउंडर मेंबर्स ने अपनी रातों को कुर्बान किया है अल्लाह ताला उन सबों को जज़ाए खैर नसीब फरमाए। इसी तरह जो हजरात भी स्टेज पर तशरीफ़ रखते हैं उनका नाम अगर छूट गया है और हाज़रीन मजलिस में जिनका हमें तज़किरा करना था, जिनकी काविशों और कोशिशों को बरोए कार लाना था, तो हम माज़रत के साथ उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं तंजीम की तरफ से मुअद्दबाना पुरज़ोर अपील करता हूँ कि जो तंजीम बड़ी कोशिशों और काविशों और जद्दोजहद के साथ वजूद में आई है, आप तमाम हजरात का हम तमाम हजरात से पुरज़ोर अपील करते हैं कि इसका भरपूर ताउन कीजिए, चाहे दामे हो, दिरमे हो, सुखने हो, कदमे हो, हर तरह से ताउन करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ अल्लाह के लिए दुनिया में काम करना है और आखिरत की सोच रखनी है। बस इन्हीं चंद कलिमात पर अपनी बात ख़त्म करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस तंजीम के लिए हमारे मुअज़्ज़ज़ अफराद ने जो हमारी हिम्मत अफजाई की है हम उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं और सबसे ये तवक्को रखते हैं इंशाअल्लाह इसकी भरपूर मदद भी करेंगे, हर एतबार से मदद करेंगे। अल्लाह ताला हमको इस तंजीम को तरक्की देने की तौफीक नसीब फरमाए और हर एक को इस बात की तौफीक दे कि वो कद्र की निगाहों से देखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।